अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 94 है, 94। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू की तीसरी किताब पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको उर्दू पढ़ना सिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको अरबी भी पढ़ाया जाएगा, मतलब कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया जाएगा ज़ीरो से, और उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा ज़ीरो से। लेकिन अगर आप लोग 10 लोगों का मतलब 10 लोगों का ग्रुप बना के पढ़ते हैं तो आप लोगों का फ़ीस कम होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से है, यहाँ तक मैं पढ़ा था, ये पार्ट नंबर 94 है। जब मक्के वालों को यकीन हो गया कि रसूल, यहाँ लाम के नीचे देखें ज़ेर है, रसूल खुदा अपने काम और हमारे दीन की बुराइयां करने से बाज न रहेंगे, और यह भी देख लिया कि बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ देखें अलिफ मद्दा आप पा साकिन आप, यहाँ पे साद है, शॉर्ट कट में यहाँ पे साद दे दिया है, इसका मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बोलना है, तो हमको बोलें, यहाँ बोलना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में शामिल होते जाते हैं, तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, यहाँ पे देखें रा और ज़ाद है, इसका मतलब होता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम बोलना है, क्योंकि असहाब, यहाँ पर असहाब का जिक्र आया, एक सहाबी का नाम नहीं आया, बहुत सारे सहाबी का, बहुत सारे असहाब का, तो यहाँ पे रज़ी अल्लाहु अन्हुम बोल देना है। असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हुम के सख्त दुश्मन हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें देनी शुरू की, लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ज़िंदा रहे, उनके खौफ से हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सख्त तकलीफ़ें नहीं पहुंचा सकते, इधर हम कर लेते हैं थे, मगर अक्सर गरीब और बेकस मुसलमानों पर सख्त जुल्म क्या करते थे, यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान उन काफिरों के जुल्मों से शहीद हो गए, मतलब इंतकाल कर गए। जिन मुसलमानों ने मक्का वालों के हाथ से सख्त मुसीबतें उठाईं और तरह तरह की तकलीफ़ें सही, नाक में आवाज़ जाएगी, सही, उनमें से एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे, जो एक बुत परस्त के ज़र ख़रीद ग़ुलाम थे। बुत परस्त के माना जो मूर्ति वगैरह होता है उनकी पूजा करना। वह उनको बहुत तकलीफ़ें देता था। उसकी गर्ज़ यह थी कि यह इस्लाम छोड़कर बुत परस्त हो जाएं, इस्लाम छोड़कर फिर बुत परस्त हो जाएं, मगर वह ऐसे आला हिम्मत और सच्चे मुसलमान थे कि उन सब मुसीबतों को झेलते थे, लेकिन जिस पाक और सच्चे दीन को उन्होंने कबूल किया था उसे हरगिज़ नहीं छोड़ते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का बुत परस्त मालिक कभी तो उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर उन्हें लड़कों के हवाले कर देता। वह रस्सी को पकड़कर उन्हें गली कूचों में लिए फिरते, यहाँ तक कि रस्सी की रगड़ से उनका जिस्म लहू लुहान हो जाता। कभी उन्हें लोहे की ज़र्रा पहनाकर धूप में बिठा देता, कभी मक्का से बाहर ले जाता। मैं थोड़ा अटक के पढ़ रहा हूँ, मतलब टुकड़े टुकड़े में, इसलिए कि आपको ताकि समझ में आए कि मैं कौन सा वर्ड किसको अलग पढ़ रहा हूँ। और तपती हुई रेत पर नंगा करके लिटा देता और तपते हुए पत्थर, यहाँ पे देखें तपते हुए पत्थर उनके सीने पर रख देता। कभी जानवरों की कच्ची खाल में उन्हें, आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर कर लेते हैं,
کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا اور دھوپ میں بٹھا کر انہیں لکڑیوں سے ایسے پٹواتا کہ وہ کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ان کے بدن سے لہو کے فوارے چلنے لگتے۔ اتنا مسلمانوں کے اوپر اس زمانے کے اندر کافر لوگ غیر مسلم لوگ ظلم کیا اس زمانے کے اندر، چلنے لگتے۔ پھر یہی نہیں کہ مار پیٹ پر بھی بس کرتا، بھوک پیاس سے جدا تنگ کرتا، کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی نہ دیتا، بھوک پیاس کے مارے بلکا کرتے، مگر وہ ذرا بھی رحم نہ، یہاں پہ مٹا ہوا ہے یہاں پہ پڑھنا، وہ ذرا بھی رحم نہ کرتا، جاڑوں میں ساری رات ننگا دنگا صحن میں باندھے رکھتا، گرمی میں سارے دن دھوپ میں بٹھائے رکھتا، غرض وہ بے درد طرح۔ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر اس زمانے کے اندر ظلم کیا تھا غیر مسلم لوگوں نے، کہ سخت ظلم ان پر کرتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے صابر کے معنی صبر کرنے والا، صابر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے عاشق تھے کہ کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، مطلب بری بات زبان سے نہ نکالتے، جب بولتے احد کا کلمہ منہ سے نکلتا، مطلب احد کا مطلب اللہ ایک ہے۔ ایک دفعہ ان کا مالک انہیں اسی طرح مار رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہاں پہ صدیق نہیں ہے، یہاں پہ رضی اللہ آیا تو اس کو ہم بولنا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے، وہ اس سچے مسلمان کی تکلیف نہ دیکھ سکے، اسی وقت ان کو ان کے مالک سے خرید لیا اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ آج تک کے لیے میرا سبق اتنا ہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کی تھوڑی کوالٹی بھی آپ کو بڑھ گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور آپ لوگ آن لائن کلاس کرنا چاہتے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، آپ لوگ جا کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور میرا دوسرا بھی چینل ہے، آپ لوگ اس کو جا کے سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ جا کے ان کو سبسکرائب کر لیں، کیا پتہ اگر یہ چینل بند ہو جائے تو آپ لوگوں کو میں اس پہ پڑھا سکوں، اس لیے میں بیک اپ کے لیے میں وہ چینل کو کھولا ہوں، آپ لوگ اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر لیں، اگر یہ چینل بند ہو جائے تو میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو پڑھا سکوں، آپ لوگ جا کے سبسکرائب کر لیں۔ اوجانی ٹی وی نام ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔